Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Task Force batok monkeypox virus giumol sa lalawigan sa Bohol. Samtang sugbuanon, gipahinumduman nga magmatngon. Duha ka mga sunog miulbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag. Kanhi Kongresista Arnie Teves Jr. gibalhin na sa New Bilibid Prison human ma-deport gikan sa Timor-Leste. Upat ka mga minor de edad nga biktima sa cyber sex sa dakbayan sa Naga gi-rescue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutob maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, lalawigan sa Bohol ni Omol og Task Force nga mobantay sa monkeypox virus nga nanghulga karon sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang gipahinumduman sa Provincial Health Office ang Sugbo sa Sugbo ang katawhan nga ipabilin ang kahinlo sa lawas ug palibot aron dili matakbuyan sa sakit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Niumol ang Bohol Provincial Government ug Task Force subay sa pag-alerto batok sa monkeypox virus nga nitumaw sa ubang bahin sa Kabisayan. Gi-issue ni Governor Erico Aris Aumentado ang Executive Order No. 28 alang sa mong Task Force nga gilangkuban sa mga mahinungdanong buhatan sa provincial government. Apil usab sa mong grupo ang Provincial Health Office ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mong lalawigan. Mato di Aumentado nga igo lang obserbahan ang sitwasyon bisan og wala pay kumpirmadong kaso sa monkeypox sa ilang dapit. Giawhag niya mga konstituente nga likayan una ang mga dili mahinungdanong panagtapok aron walay matakdan sa mong sakit. Samtang giatagan og gibug-aton sa Cebu Provincial Health Office ang pagka-mainampingon sa matag usa tungod sa mga suspected cases ganito mao sa pipila ka dapit. Matod sa gipagawa silang health advisory, kinahanglan ipabilin ang kahinlo sa lawas pinagi sa saktong pangunaw aron di makatakod sa uban ng kagaw. Gingusgan ang disinfection sa palibot ilabi na sa mga sinina ug butang nga nahikapan sa pasyente aron di makuha sa lain ang virus. Gitambagan nila ang mga health personnel sa mga tambalanan nga tumanon ang infection prevention control measures sama na lang sa paggamit sa personal protective equipment. Nakigalayon sa kasamtangan ng Department of Health 7 sa mga local health officers sa rehiyon alang sa duga pang lakang nga ipahimutang tungod sa pagtumaw sa maong sakit. Apan mibilin sila og pahinumdum aron kanunay nga bantayan ang Mpox. Matod sa ilang advisory, matakdan ng tao sa Mpox pinagi sa panit nga exposure, contact sa mga panapton o kagamitan, ingon man pagsabwag sa mga likido, sama lang sa laway o plema. Ang mga sintomas nini mao ang hilanat, labad sa ulo, panakit sa kaunuran, sakit sa tutunlan, panakit sa likod, pagkaluya ug paghubag sa kulani. Pagpahiling na dayon sa mga eksperto sa labing duol nga health facility aron matambalan ug ma-isolate. Og labaw sa tanan, nanawagan ang DOH ug ang ubang eksperto nga magpabiling kalmado. Gian Navarro, CCTN News. Duha ka mga sunog niulbo sa managlahing dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang buntag. Unang sunog giulbo sa barangay Basak o gitubag usab kini sa laing sunog sa barangay Kanhulaw. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca.
Duha ka sunog ang miulbo kaganihang buntag sa managlahing dapit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang sunog miigo sa sitio Iba, Barangay Basak pagka alas 9:50 sa buntag. Naisa kini sa 4th alarm pagka alas 10:06. Sa maong oras sa usab, laing sunog ang miulbo sa Purok Lubi, 2nd Street, Barangay Kanhulaw nga niabot usab og 4th alarm. Ang mga responding fire trucks nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo, Dakbayan sa Mandawi ug Konsolasyon nga padung unta sa Barangay Basak didto na nilahos sa Barangay Kanhulaw. Nakalanat gyud og hapit 2 ka oras ang sunog sa Barangay Basak tungod kay alas 11:41 na kining na fire out. Matud ni FO Torowel Branyanola, ang fire investigator sa unang sunog, nga padayon pa nilang gisubay ang hinungdan tungod kay didto kini nagsugod sa ikaduhang andana sa usa ka panimay ug niana higayuna wa diha ang tagtungod. Apan usa sa gitan-aw nga posibleng kuryente mo'y hinungdan niini. Moabot sa 19 ka panimay ang naugdaw samtang 3 ang na partially damaged sa mga sunog sa Barangay Basak. Samtang ang ikaduhang sunog nakalanat og 1 ka oras ug 12 minutos. Matod ni FO3 Jeffrey Herodiaz, ang fire investigator, nga adunay 1 ka 40 anyos nga lalaking mentally unstable ang nagdaob kilid sa ilang panimay, nga mao'y hinungdan sa pagkasunog sa ilang panimalay nga binuhat sa light materials ug dali kining nakakatag tungod kay sigkit lang ang mga panimay sa mong dapit o ginama usab sa light materials. Gani, ang maong lalaki nakaangkod og mga paso sa nagkadiyang parte sa iyang lawas apan wa kini matambalit tungod kay dali kining nawa sa fire scene. Moabot sa 28 ka panimay ang naugdaw samtang 3 ang na partially damaged sa sunog sa Barangay Kanhulaw. Sa 2 ka sunog, susamang kalisod ang nasinati sa mga kabombiruan ato sa ilang pagresponde. Gagbay jud kagagiana no. Migsod makita ganyan nyo dagag iskinita. Tapos halos dire is mga light materials. Usa sa mga challenges basically is ang access yun mismo sa fire trucks o sa mga responding fire trucks pa. So gibuhat nga to is nag-feed na lang. So from kinsa tumabot nga late nga fire trucks, dili naman sila katira. So amo na lang isumpay ang ilahang mga fire trucks. Sa kasamtangan, ang mga nasunugan sa Barangay Basak ana sa Barangay Gym, samtang ang mga apektado sa Barangay Kanhulaw ana sa covered court sa Kanhulaw Elementary School ug giatiman na usab sila sa lokal nga kagamhanan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kadaghanan sa mga Pinoy misugyot nga tagdon ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga panginahanglanon sa nasod. Kini may resulta sa survey nga gipangunayan sa Social Weather Station o sa Stratbase. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Misugyot ang mayorya sa mga Pilipinong botante nga masatagan ng pagdagad ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga panginahanglanon sa nasod. Sa nimong survey sa Social Weather Stations ug Stratbase, nigawas nga 93% sa mga Pinoy ang mihangyo kang VP Sara nga magtinabangay sa pag-abag sa mga kinahanglanon sa matag Pilipino. Samtang 88% usab sa katawhan na miingon nga tubagon sa Vice Presidente ang mga isyung giatubang pinagi sa impeachment trial aron maklaro ang tanan. Apan, 81% usab sa mga Pilipino ang miingon nga padayon na lang ni Duterte ang trabaho isip Vice Presidente, inay nga mamulitika. Mato di Strat-Based Institute President Tindo Manihit nga base sa mga resulta sa mong survey, tumanon sa bisan kinsang elected official ang iyang dakong tulubagon aron magpadayon ang pagsalig sa katawhan. Taliwa man kini sa mga isyung giatubang ni Duterte sukad sa miaging tuig sama na lang sa questionableng paggamit sa confidential funds diin daghang mga di katuuhang pangalan ang nitumaw na karon. Gipangandama na sa mga magbabalaod ang ipahigayong impeachment trial kang Duterte nga may tabo iniguma na sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ana na karon sa the Netherlands ang Vice Presidente, kuyog ang kaalyado niyang si Senador Amy Marcos aron duawon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Susihon nila ang kahimtang sa amahan ni VP Sara nga naa sa International Criminal Court diin kapin 2 ka buwan ng gibalhog aron atubangon ang kasong crimes against humanity. Gikatakdang i-celebrate ni VP Sara ang iyang 47th birthday ug mang-adlaw sa The Hague. Kuyog ang mga supporters ni Duterte. Gian Navarro, CCTN News. Nanginahanglan ang Department of Education, Mandawi City Division og 500 ka mga classroom aron dili maghuot ang mga tinun-an sa managlahing pampublikong tunghaan. Gani naglaom si School Division Superintendent Benito Dagatan nga maabagan ni incoming Mayor Junkie Uwano
ang maong mga panginahanglanon aron makaeskwela ang mga tinun-an. Sa kasamtangan, nipatuman o double shifting ang 49 ka mga public school sa syudad sa Mandawi, diin lain ang klase sa buntag ug sa hapon. Sumapausab ni dagatan nga laing suliran ang giatubang dili kundi asa itukod ang dugang nga mga classrooms. Mao nga nagpatabang sila sa LGU aron makapangita og haom nga dapit sanglit aduna man sila'y igong pundo alang ni ini. Mga kaso sa napaakan og iring, ingon man iro sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ni pasaka ning tuig kung nisaka ning tuiga, kung itandi sa nilabay nga tuig sa susama nga buwan. Samtang ning semanahan na matikdan usab sa City Health Office nga dunay mga magpabakuna og anti-rabies nga nilapas na og 2 ka semana sukad sila napaakan. Ang kasayuran hihatod ni Cristel Joy Filerca. Nagdasok na usab ang magpavaksin og anti-rabies sa Animal Bite Center sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan karong simanahan na matikdan sa City Health Office nga dili lang ang mga bago lang napaakan ang magpavaksin, apan adunay magpavaksin nga nilapas na og 2 ka semana sukad sila napaakan. Kini human nga nakasinati sila og kahadlok human nga aduna sila'y nakit-an nga post sa social media nga adunay nakalas tungod sa rabies. Niadtong Lunes, Mayo 26, 13 ka mga kaso ang nilapas na og 2 ka semana. 23 ka kaso pag Mayo 27, 20 ka kaso pag Mayo 28 ug 5 ka kaso kagahapong adlaw Mayo 29. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang City Health Officer, nga taliwa ni ini bakunahan gihapon nila ang maong mga pasyente. Ang guidelines nato sa Department of Health nga kung napaakan ka mulapas siya og 2 weeks, pwede pa na nato matagaan o sa atong post prophylaxis nga kanang post prophylaxis treatment, matagaan na nato sa 3 dose o 4th dose. Pero mulapas na gaya siya pagkatong mga 2 months, murag i-consider na nato siya o kanang pre-exposure na siya. No? Matagaan ka po nato sila. Ang City Health Office nakatanyag og libreng 2 ka dose ni adtong buwan sa Enero. Apan wa na kini mapadayon tungod kay igo-igo na lang usab ang ilang vaccine. Sa datos sa City Health Office, kung itandi sa nilabay nga tuig, mas nitaas ang kaso sa napaakan og iring og iro karong tuiga sa susamang mga buwana. Gikan sa buwan sa Enero hangtod kagahapong adlaw, 12,375 na ang natala sa City Health Office. Dulan 2,500 nga pagsaka sa kaso niadtong tuig 2024 nga nakatala lang og 9,908 ka kaso. Niadtong buwan sa Abril, mao'y pinakadaghan nga natala sa City Health Office ning tuiga nga may 2,507 ka kaso sa napaakan. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, kanhi Kongresista Arnie Teves Jr. gibalhin na sa New Bilibid Prison human ma-deport gikan sa Timor-Leste. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, kanhi Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. gibalhin na sa New Bilibid Prison aron atubangon ang kaso dinhi sa nasod. Gipasalig sa National Bureau of Investigation nga walay nahitabong VIP treatment sa gitudlong utok sa massacre sa lungsod sa Pamplona. Ang kasayuran hatod ni Randy Gorion. Gibalhin na sa Building 14 sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si kanhi Kongresista Arnolfo Arnie Teves Jr. Pipila ka oras human miabot pasado alas 12 kaganihang tunga sa gabi gikan sa Timor-Leste. Suloob sa kanhi opisyal ang bulletproof vest o Kevlar helmet nga gisakay sa bulletproof nga sakyanan paingon sa NBI detention facility sa New Bilibid Prison. Gikuyugan si Teves sa iyang inahan o sa iyang legal counsel nga si Attorney Ferdinand Topacio. Matud ni NBI Director Jaime Santiago nga nagpabuntag sa opisina sa NBI sa Pasay si Teves ug ilang gihatag ang konsiderasyon tungod sa kakapoy sa biyahe gikan sa Timor-Leste. Gipasalig hinuon sa NBI nga way mahitabong VIP treatment kang Teves ug ipatuman ang istrikto nga protocol. Ganun naman kami dito sa NBI. Walang nasasaktan na arrested person, walang bibigay namin ng karapatan nila bilang akusado. Nakabalik sa Pilipinas si Teves human sa halos 2 ka tuig nga pagtago-tago sa Timor-Leste diin mo paubos unta sa asylum. Si Teves mo'y gipasangin lang utok sa pagpatay kang kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ni atong Marso tuig 2023 apan iya kining gihimaka. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso dahil sa totoo lang kung tatrabahoin talaga yung kaso sandali lang matapos kung so yun lang yung anyway I believe in I trust my lawyers very well. I know my conscience is clear. So ang sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso para matapos na. Randy Gorion, CCTN News. Gidayeg ni Konsel Pastor June Alcover ang hapsay nga pagtunol sa liderato gikan ni outgoing Mayor Raymond Avin Garcia paingon ni incoming Mayor Nestor Archival. Gihulagway ni Alcover nga usa ka maayong matang sa political maturity ang pagsugod sa transition process sa umaabot nga liderato. Matod sa iyang privilege speech sa konseho nga nagpasabot kini sa maayong lambuan alang sa syudad nga walay sagol nga personal nga interes. Taliwa kini sa nahimong init nga panagbangi ni adtong nakalabay lang nga eleksyon. Gipangandaman sa habig nilang Archival ang pagpanumpa sa katungdanan nga mahitabo sa dili pa ang Hunyo 30.
Incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro og transition team mihangyo sa Garcia administration nga himuon sa Hunyo 15 ang turnover ceremony sa mga dokumento. Kini aron dili na mosamot kalangay sa pagpangandam sa umaabot niyang administrasyon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. May paambit silang incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro o ang transition team sa nimong kalambuan sa naghinangat nga turnover sa bagong liderato. Nahibaw-an nila sa meeting uban ang Department of Interior and Local Government Cebu Province nga sa June 30 pa mahitabo ang pagtunol sa mga dokumento. Apan nakita nila nga api kinakaayo aron pagsusi sa mga mahinungdanong dokumento o mapangandaman ang bagong administrasyon. Maong gihangyo nila ang kampo sa kasamtangang liderato nga himuong sayuunta ang turnover ceremony karong Hunyo 15 o mas sayo pa. Matod sa head sa transition team nga si Attorney Edmund Lau nga nakapadangat na sila og swat hangyo ngadto sa buhatan sa gobernador karong adlaw. These documents are provided to the incoming administration only in the morning, say 3-4 hours. There is no reasonable time available for us to study these documents and establish their significance. Nasagmuyo si Baricuatro kay matud pa nagkuwang sa koordinasyon ang DILG Cebu Province o ang transition team sa kasamtangang administrasyon. Gikabalak-an niyang mabalda hinuon ang mamahimong operasyon sa Kapitolyo kung langayon man ang mga kinahanglanong dokumento. I am deeply dismayed by Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. Apil sa buot nilang susihon ang mga dokumento bahin sa kasamtangang mga proyekto, panudlanan sa lalawigan, annual investment plan ug uban pa. Matod sa financial expert sa transition team ni Baricuatro nga mas mayong sila na mismo ang mususi, inay nga tuuhan ang report sa available funds nga mukabat matud pa sa 6 bilyones pesos. Kami, after reading this, after receiving this, doon nagyarap dayon kami gibuhat og mga checklist og ready na kami to sa tunod mura nag-issue unya dili day mudayon. Isuyang pagkabot sa masakop sa media ang kadagkuan sa DILG Cebu Province kaganiha aron pagdepensa sa nahimong pamahayag. Apan milakaw ang provincial director nilang si Jesus Astrillo Jr. na ng panahona. Gikabot pa ning pagkutlo sa balita ang habig ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia og ang transition team ni ini. Nakita usab sa habig nilang Baricuatro nga mahimong isaka among suliran ngadto sa regional nga buhatan sa DILG kung adunay magmagahi. Kaya very clear. We will await siguro ko sa ilang response and we expect nga in the performance of our duties and under the local government code that we will be properly advised within the soonest possible time. Navarro, CCTN News. Subling gipahinumduman sa Department of Interior and Local Government kuna DILG 7 ang tanan nga mga napildi nga mga incumbent officials nga mopahuway og usa ka tuig una pa mobalik sa gobyerno. Atol sa General Assembly sa Philippine Councilors League Cebu Province, gipasabot ni Assistant Regional Director Attorney Ayan Kenneth Lucero nga pinasubay kini sa ruling sa Korte Suprema. Mato ni Lucero nga adunay 1-year ban alang sa mga nangapilding kandidato una padawaton ang appointment sa usa ka government position. O galing dili tumanon magatubang ang opisyal o kalapasan sa batakang balaod sa Local Government Code. Samtang yawhag ni Lucero ang mga outgoing nga konsehal nga ipabilin ang hapsay o pagtunol nga ngadto sa mga bag-ong opisyal. Anaa pa sa 92 ka mga kandidato sa probinsya sa Sugbo ang nakaduso na
Sa ilang statement of contributions and expenditures kun SOSE, mato ni Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno nga lauman ang pagdagsa sa mga muapas sa paghatag sa ilang SOSE pipila ka adlaw sa dili pa ang deadline. Kutob na lang karong Hunyo 11 ang pagdawat sa mga SOSE sa matag kandidato aron ipakita kung pila man ang gigasto ni adtong ting kampanya. Samtang usa sa mga rekisito sa dili pa makalingkod sa pwesto ang nakadaog nga kandidato mao ang pagduso sa SOSE. Posibleng ma-disqualify og dili tugutang makadagan sa sunod nga eleksyon kung mapakyas man sa paghatag og SOSE ang bisan kinsang kandidato. Hangyo ang tanang kandidato, tanang ning file including tung ning withdraw nga mo file sila og SOSE kay naay penalty ug dili sila mo file og SOSE. Kana pod na those, especially those mga kandidato nga interesado pa mudagan sa sunod nga eleksyon. Mosunod, upat ka mga minor de edad nga biktima sa cybersex sa Dakbayan sa Naga gi-rescue. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Balik sa ato mga balita, balay sa 33 anyos nga babae sa dakbayan sa Naga, girunda sa mga sakop sa Women and Children Protection Center, Visayas Field Unit, uban sa DSWD. Kini pinasikad sa search warrant aron i-rescue ang 4 ka mga minor de edad, apil na ang 3 ka mga babae nga nabiktima sa Cyber 6. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Women and Children Protection Center Visayas Field Unit ang 4 ka mga minoridad nga biktima sa human trafficking atol sa pag-serve sa search warrant sa balay sa usa ka 33 anyos nga babae sa usa sa mga barangay sa dakbayan sa Naga, probinsya Sugbo, alas 11 gahapon sa buntag. Ang mga na-rescue mao ang 3 ka mga babaeng minoridad nga nagpangidaron og 15, 14 ug 6 anyos ug usa ka lalaki nga child at risk nga 15 anyos nga matud pa. Pag-umangkon sa suspitsado nga nakaroon sa kustodiya sa WCPC sa pakigalayon nini sa Department of Social Welfare and Development 7. Ang WCPC mi-implementar sa warrant to search, seize and examine computer data o rescue operation nga gilubatan ni Honorable Judge Benison Mahawan, ang acting presiding judge sa RTC 7 Branch 65 sa Dakbayan sa Talisay, batok sa 33 anyos nga babae sa kalapasan sa Republic Act 11930 kung anti-online sexual abuse or exploitation of children o anti-child sexual abuse or exploitation materials act. Uban sa WCPC ang forensic examiner sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7, Department of Justice o Department of Social Welfare and Development. Nakuha sa mga operatiba ang 5 ka unit sa cellphone nga magigamit sa subject sa search warrant sa pagvideo sa hubo nga lawas sa mga biktima. Wala na mohatag og dugang impormasyon ang mga personal sa PNP alang sa proteksyon sa 4 ka mga minoridad o sa mga kabanay niini. Apan usa sa ilang gibutyag nga ang reklamante niini og aga nakadiskubre sa illegal nga kalihukan sa 33 anyos nga suspitsado mao ang langyaw nga tinugyanan sa banaod. Sila matud pa ang naghatag sa tanang kasayuran kung asa nahitabo ang krimen ug kinsa usab ang suspitsado dungan sa paghatag sa tanang ebidensya sama sa hulagway nini, transaksyon sa money courier ug uban pa. Human nila madawat ang impormasyon, mihimo gilayon og validation ng kapulisan ug sila na ang gami-apply sa search warrant sa korte. Ang 4 ka mga bata gipaubos na sa intervention sa DSWD-7 pinagi sa stress debriefing tungod kay sa pagkakaron na trauma pa kini sa hitabo. Ang kapulisan pa rin pa nga nagmonitor sa online sexual abuse o exploitation sa Tibok Central Visayas sa pakigalayon silang counterpart nga mga tirugyanan sa balaod sa gawas sa nasod. Arnold Bustamante, CCTV News. Anti-cybercrime group miduso og formal nga reklamo sa buhatan sa piskalya batok sa usa ka nagpatuo nga business process outsourcing apan usa di ay ka scam hub. Samtang FBI sa Amerika nakigalayo na sa Police Regional Office 7 aron palambuon pa ang pagbatok sa online scam sa Central Visayas. Mubalik si Arnold Bustamante sa kasayuran. Formal na nga miduso og reklamo ang Anti-Cybercrime Group 7 sa buhatan sa Cebu City Prosecutor's Office sa 3 ka individual nga nagdumala sa BMG Data Processing Services nga nimutang sa gallery sa Barangay Kasambagan sa Dakbayan Sugbo. Niadtong Mayo 27, 2025 giserve sa ECG ang warrant to seize and examine computer data sa mga computers ug laptop nga gigamit matud pa sa scam hub nga giduwatan ni Judge James Stewart Ramon Himalaluan sa RTC Branch 7 sa Dakbayan sa Sugbo. Kini subay sa kalapasan sa Section 11 Republic Act 11765, Confidential Products and Services Consumer Protection Act in relation sa Section 6 sa Republic Act 10175. Una na nga gibulgar sa usa ka YouTuber nga langyaw nga mihack sa system sa mga kompanya. Lagip na silang CCTV ang illegal nga operation nga mao ang pagpangilad sa ilang mga customer sa gawas sa nasod. Human mapagya ang ilang pagpangilad ug natultulan ang ilang opisina sa usa ka lawak sa building sa gallery sa Barangay Kasambagan milos sa dayon og operation ng PNP. Nakuha nila ang 43 ka mga computer sets, laptop ug ubang mga gamit aron ipaubos sa investigasyon ug mokuha og data nga mamahimong gamiton nga ebidensya sa pagpasaka og kaso. Subay niini ang legal attaché sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika, ang mikortesi call kang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Usa silang nahiskutan ang pagpalambo silang kooperasyon o pakigalayon sa pagbatok sa cybercrime ug scam hub sa Central Visayas. Si FBI Legal Attaché Courtney Corbett mipasalig ang ilang ahensya musuporta sa PRO7 sa pagtigom og digital evidence, pagpaambit sa intelligence o pagtabang sa pagtaral sa mga nakahimog cybercrime o ang large-scale online scam. Diin ang ilang target mao ang mga langya og lokal nga mga individual. Ang maong pasalig gihangop kini ni Maranan tungod kay usa kini ka mahinungdanon karong mga panahona aron pagsulbad sa krimen nga migamit na sa teknolohiya. Dugang sa PRO7 Director nga ang pagpalambo sa cyber scam sa Region 7
Ang karaghanan niini nag-operate ubos sa pagpatuo nga lehitimo sila nga business process outsourcing kung BPO, di nilang gihigop ang minilyon nga salapi pinagi sa pagpangilad. Si Maranan nga graduado sa FBI training program, dako og pagsalig sa pagtinabangay tali sa lokal ug langyaw nga tinugyanan sa balaod, pagsulbad sa krimen diha sa internet. Miso sinusab ang FBI sa mga computer sets nga naakaron sa kustorya sa ACG aron mokuhag data alang sa ilan usab nga pagpasakag kaso sa mga responsable sa investment scam. Arnold Bustamante, CCTV. Tulo ka mga sakop sa LGBTQ+ community ang ipahimos sa libreng tuli nga gitanyag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Sila ang nagpagidaron og 22 anyos hangtod sa 35 anyos o parehong taga Sudtungan, Barangay Basak. Tungod sa ilang pangidaron, nakadawat sila og tag 10,000 pesos nga cash incentives nga maoy gipasalig usab ni outgoing Mayor Junard Ahong Chan para magpatuli gyud ang 20 anyos pataas. Ang uwahing adlaw sa libreng tuli ipahigayon sa Olango Island karong Hunyo 3. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Congratulations!